So guys, mao ginay atorong abang-abangan guys ha. Ang pag-lie detector sa mga mama o papa ni Ian Menyosa. Excited pud ang mga katawhan guys kay ngano. Daghan man po'y nag-PM o nag-istorya sa ako nga mao ni siya naa na ba daw ko wala pa. Mao na nga wala pa. Mao na nga di na lang pud ta maghulat-hulat lang pud ta gamay. Mo na nga kinahanglan nga atong gipanghinautan nga mo abot na unta mo abot na ang sa suko na ay resulta og sa lie detector na ay arong naa na gihustisya si Iyan. Kay lisod ba kayo nga walay hustisya ang bata kay kasagaran ra baron nga matay walay manghustisya. O walay manghustisya may lang tag na hustisya no. Mao ginay giampo nako sa Ginoo nga moabot ang hustisya ni Bibi Iyan. Kay ngano kasagaran ron nga mga bata nga yung mga nanguan walay hustisya. Ito di sa Los Angeles na hustisya to. Ambot lang una hustisya to nilinaw ra man to kadali. Wala gyud. Iampo na to guys nga unta makamit na ang hustisya ni Ian Menyosa motug-an na gid ang involved ani nga duha ka tawo. Thank you guys.